Uy, naay chismis alag Diyos ang artista. Kinsa? Maukuno samot siya kagwapa kay naay laing gaalaga. Lo. Di ko gaingon nga si Christine Hermosa ni. Ay, hala! Di na chismis. Naapaylain na nag-alaga na ako. Ay, Christine, i-share na. Silto Papaya Soap with papaya enzymes and vitamin E para sa kutis na alaga. Kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. With regular use. Sa 65 grams, 18 pesos lang ang SRP. Achieve nimo ang kutis alaganda ala Christine Hermosa with regular use. Palit na! Have a kutis alaganda with regular use with the #1 beauty bar soap in the Philippines. Silka Papaya Soap. Kutis na alaga, kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.